بكم متابعين ومتابعات مرناش ساكتين، متابعين متابعات راديو ام. عدد اليوم عدد جديد في حصتكم مرناش ساكتين. مساء الخير حمزه. مساء النور أميرة. مساء الخير كاملة بيتابعوا فينا. صافا سا الحمد لله. الحمد لله. اليوم في عدد اليوم نطرقوا لي فئه من الناس، فئه من العمال اللي ضروا بالعواقب الاقتصاديه المرتبطه بتدابير مكافحه كوفيد 19. هما لي كوميرسون او المحلات التجاريه المختلفه، اما محلات الطعام، محلات الملابس، اللي راهم يقولوا انهم يلحقوهم دي شارج، يعني تاع 4 شهور ولا 3 شهور اللي يغلقوا فيهم بسبب كوفيد 19، بسبب الحجر الصحي. لحقوهم دي شارج، يعني هما ما كان عندهم حتى مدخول، خاصة في مجال السياحة. يعني العديد في مجال السياحة، يعني رام خايفين انهم لي بيتيت زاجونس دو فواياج رام خايفين يغلقوا بسبب غلق الحدود الجزائرية، بسبب توقف الطيران. رام خايفين انهم يغلقوا بسبب الحجر الصحي وغياب التعويض، وغياب يعني المساعدات من طرف الدولة. تصلوا بلينا على 021 78 24 45. قبل ما نبداو في موضوع اليوم نروحوا نذكروا بموجز أنباء شهرزاد عمروش ونعاودوا نقولوا. من راديو آم أقدم لكم موجزا لأهم أنباء الصبيحة. بداية، تمكنت وحدات الحماية المدنية بحسين داي مدعومة بإسعافات الوحدة الرئيسية ليلة اليوم من إخماد حريق حظيرة ركن حافلات بمؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة الكائن بشارع طرابلس بحسين داي، وتمكن رجال الحماية من إنقاذ 95 حافلة. في أخبار معتقلي الرئيس، يمثل للاستئناف معتقل الرأي بوشامة شمس الدين اليوم أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء نيلة عن حكم 20,000 دينار غرامة مالية نافذة عن تهمة الإخلال بحرية التصويت. وفي جيجل تم إدانة علي ضرار ب6 أشهر حبس نافذة و20,000 دينار غرامة مالية بحكم حضوري غير وجاهي عن تهمة عرض للجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. أما بمحكمة سيدي محمد فسيمثل اليوم للمحاكمة 8 مواطنين أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي محمد بجنحتي التحريض على التجمهر الغير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية. في خبر آخر، أصدر رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر تعليمة بغلق مقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة 14 يوما، وهذا إثر وفاة عضو بفيروس كورونا. في خبر آخر، كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار خلال حلوله ضيفا على إحدى برامج الإذاعة الوطنية، كشف عن تسقيف مبالغ السحب على مستوى الموزعات الآلية ب30,000 دينار، وذلك لحل مشكل نقص السيولة. كما أكد أن مكاتب البريد ستقدم خدماتها خلال عطلة نهاية الأسبوع في المدن الكبرى تزامنا وعيد الأضحى. قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار في إحدى برامج الإذاعة الوطنية اليوم أن إنتاج مجمع سوناتراك تأثر كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال عطار أن النصوص التنظيمية لقانون المحروقات قد تأخرت، لكن ستكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل، وبدونها لا يمكن تطوير ملف الشراكة. كما تحدث على تسهيلات كبيرة للشركاء المحليين والأجانب لإعادة بعث الإنتاج الطاقوي. ومن جهة أخرى، أكد وزير الطاقة أنه لا مجال لرفع أسعار الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي، مضيفا أن رفع الأسعار سيكون للشركات الكبيرة التي تستهلك طاقة واسعة. في آخر خبر، وعن جديد لقاح كورونا، قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تاليكوف أن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19 الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز جيمالي للبحوث بات جاهزا. فيما أعلنت جامعة أكسفورد أن لقاحها أظهر مستويات سلامة مقبولة. وهنأت منظمة الصحة العالمية لقاح جامعة أكسفورد وقالت أنه أثبت نجاحه وينتقل إلى مرحلة التجارب الأوسع. بهذا أختم معكم موجز أخبار اليوم. تتابعون المزيد من الأخبار وأكثر التفاصيل على موقعنا الإلكتروني radioam.info. إلى اللقاء.
وكلاء السفر أو المهنيين في مجال السياحة راهم خايفين من شبح التعويضات، أنهم يكونوا مجبرين على تعويض كل من المنتجات اللي باعوها ولا اللي بيي اللي باعوهم، تخص يعني الرحلات في فترة الحجر الصحي ولا في الفترة اللي كاين غلق الحدود. معنا اتصال من عند مسيو أفلح عفوا من لاجونس دو فواياج. أهلا أهلا. الو وي اهلا، راك تسمع فينا مسيو افلاح؟ وي اهلا بك. واش راك مسيو افلاح؟ والله الحمد لله، نحمد ربي في هذه الظروف، نحمد ربي. قولي كيفاش تصنف يعني وكالة السفر تاعك، صغيرة كبيرة متوسطة؟ والله حجم متوسط نقولوا، يعني حجم متوسط، من اهم الوكالات الموجوده في الجزائر. كيفاش راهي التجاره في هذه الاثناء في منذ بدايه الحجر الصحي؟ يعني يحكي لنا وشنو هو تاثير الحجر الصحي او كل التدابير المتخذه من طرف يعني الدوله لمكافحه كوفيد 19. شوفي، هي في حقيقة قلتي واش هي التجاره ما كانش، يعني من يوم 15 مارس الى يومنا هذا احنا رانا غالقين، حتى ولو الدوله سمحت لنا باش نفتحوا، لكن ما عندناش واش التسويق، ما كان اي منتج نقدروا نسوقوه. بما انه الحدود راهي مغلقه او الطيران بصفه عامه، الحدود مغلقه، الفنادق مغلقه، الاتصالات بالطيران ولا كل شيء مغلوق، اذا ما في حتى منتج الواحد يقدر يسوقه. أنا عندي سؤال مسيو أفلاح، أنا سمعت كان عندي حديث مع بزاف أصحاب محلات تجارية، قالوا لي أنهم لحقوا لهم لي شارج تاع لاكناس ولا لي زامبو في الفترة تاع 3 شهور ولا 4 شهور اللي كانوا غالقين فيها، يعني لحقوا لهم. اسكو كان عندك أنت نفس المشكل ولا لا؟ نفس المشكل، احنا اللي لاكناس خلصناهم، الوكالات كلها تقريبا خلصتهم، لانه جانا يعني اتصال رسمي من الكناس باش خلصناهم، وخلصنا لي جي 50، يعني على كل حاجه جي 50 ما فيه والو، ما عندك باش تخلصي، ولكن يعني كل حاجه، كل الامور الاداريه وكل شيء يعني احنا قمنا بها. ولي زامبو خلصتوا لي زامبو؟ لي زامبو مازال، لانه غير كيما حطينا البيلون تاعنا، طبعا كي يعيطونا باش يخلصوا لازم نروحوا نخلصوا، حتى ولو كان في الفتره هذيك اللي ما كنتوش حالين فيها. انت عارفه، شوف كاين طبعا هما لي زامبو واش ما يعرفوش فاتحه ولا ما فاتحه، عندك مستحقات لازم تخلصيها. المشكل انه الان الدوله راهي تقول في الاخر واش اللي داروا الحكومه باللي فيه مساعدات، انه راح يكون اعفاء على الضرائب وشبه الضرائب. نعم. حنا دوكا نتسناو هذا الاعفاء هذا واش يشمل، ما عرفناش واش يشمل واش ما يشملش. قل لي، اسكو عندكم انتم مشكل تعويض كل المنتوجات اللي بعتوها، المنتوجات السياحيه اللي بعتوها اللي تخص فتره كوفيد 19؟ شوفي، هي لما جات قرار باش غلق الحدود، لقينا طبعا كل التذاكر اللي بعناها من قبل واللي الناس ما سافرتش بها، اللي كانت تسافر ما بين 20 مارس الى يومنا هذا، هذه كلها الناس تطالب بالتعويض تاعها. بعض منهم عوضناهم لانه جاوا في وقتها، كان هذاك الوقت التعويض مازال مفتوح. بعض الثاني مازال ما عوضناهاش، والناس دائما تجي لعند الناس تطالب بالتعويض تاعها، وهذا حقهم. طبعا الوكاله، طبعا واسمه شركات الطيران كلها مستعده باش تعوض، لكن كل واحده بشروطها. والان مثلا في الجزائر غير الخطوط التركيه اللي فتحت التعويضات، من عندها واحد اسبوع فتحت التعويضات، كل الشركات الاخرى مازال ما فتحوش التعويضات. انتم متقيدين يعني بشركات الطيران، في حاله ما شركه الطيران تعوض لك ليك انت تعوض للزبائن تاعك ضروري، لانه ما تقدرش احنا على بالك، احنا واش عندنا، احنا ناخذوا 1 2 3% حق الخدمات تاعنا، الباقي كله واسمه تاع شركه الطيران، الدراهم تاع شركه الطيران اللي احنا عندنا مالكينها. وطبعا احنا خلصنا شركه الطيران، خلصناها في وقتهم، الان ما عندناش الميزانيه اللي تسمح لنا باش نردوا نعوضوا للناس. طبعا. شكرا استاذ افلاح على التدخل تاعك، نتمنى انه السياحه او المجال السياحي يعاود يولي كما كان في اقرب وقت ممكن، وباقل خسائر.
راح يكون صعب باش يولي كما كان من في الاول، بس راح كما قلت احنا يبقى املنا. انا نظن الى يعني الى قرار اعفاء الضرائب يمسكم، انا نظن انه هذا الشيء حيساعدكم كثير. شوفي، اعفاء الضرائب ما راحش يكفي وحده، لانه الوكالات السياحيه طبعا عندها اعباء كبيره. انت تعفيني من الضرائب، تاع شهر شهرين ثلاثه اربعه من بعد، الاعباء كبيره. هذه شوفي كاين احنا كنا لي شارج فيكس لي شارج فاريابل، هذه كلها احنا رانا قاعدين ندفعوا فيها. ومن بعد حتى تعفيني من الضرائب، اعطيني وراه الامل تاع الانطلاق تاع الاقتصاد الوطني. ما دام ما عندناش ما عندنا حتى شفافيه في الانطلاق الاقتصاد الوطني، يعني ما كان حتى حاجه اللي راح تعوض لنا الخسائر كبيره وفادحه يعني. شكرا استاذ زرياب. الله افلح عفوا من لاجونس زرياب. صح. الى اللقاء. ما زلنا مع مارناش ساكتين. نذكركم بالهاتف تاع مارناش ساكتين 021 78 24 45. نروحوا نسمعوا غنية ونعاودوا نقولوا. عودة مجددا لما راناش ساكتين. عندنا هاد المرة صاحب قاعة رياضة عبد الهادي. الو اهلا عبد الهادي، واش راك؟ بونجور. ما صافا نتوما؟ الحمد لله صافا. صافا با، ما كاش لي صال دو سبور. حلوا لنا لي صال، حلوا الله غير حلوا لنا لي صال، اون فا با بيان، اون ديبريم. ودي اون فا با بيان كاع. وي انا توز دون ميم باني. عبد الهادي، انا كنت هدرت معاك عندها ايامات، قلت لي انه في فترة لي 4 موا اللي كنت غالق فيهم قاعة الرياضة تاعك لا سال دو سبور، لحقوك دي شارج، خلصت لاكناس، خلصت تريسيتي، خلصت. احكي لنا كيسكي سي باسي. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, ils sont venus. Il y a 2 véhicules de police qui ont débarqué. Alors, on a dit voilà, tout le monde doit fermer et tout. Donc, c'était une fermeture du genre sur place. Hein. Il fallait fermer sur place. Bon, je leur ai expliqué que c'était vraiment pas possible. Il y avait des gens qui prenaient des douches et tout. C'était quand on entraînait ou quand on fait la douche. Donc, on termine notre journée ou on repart à partir de demain. Bon, ils ont été compréhensifs, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, plus d'ouverture. Il y a des contrôles. جاو plusieurs fois وين bon انا نكون تما دائما في لاصال même fermé. Donc يجيو يدخلوا يفيريفيو بلي c'est pas ouvert et tout. Bon, après ça fait combien de temps? Ça fait le mois de mars, on a pratiquement le mois d'août. Fermé complètement. Aucun revenu, rien du tout. Que ce soit pour moi, bon, si on voit le truc sur le plan individuel, c'est-à-dire, bon, il n'y a aucun revenu, on doit payer la location, le propriétaire, le bien, tu me payes normalement. Mais on ne travaille pas, c'est-à-dire que l'État a fermé pour tout le monde. C'est-à-dire s'ils ont fermé, et s'ils m'ont demandé de fermer un aya, c'est qu'ils t'ont demandé à fermer une cette année. Je te loue le magasin, tu me payes. Bon, donc je suis obligé de payer ma location tout en sachant que je n'ai aucune rentrée d'argent. ما قدرتوش يعني تسناو بالك يكون تعويض، بالك يخرج قرار اللي يسهل عليك نتايا وصاحب لو لوكال اللي راه يكري لك لو بروبريتير. Bon, concernant Taouid, bon, ils n'ont rien annoncé à propos de ça. Oui, ils n'ont rien annoncé. Ils n'ont rien annoncé à propos de ça. Donc, elle dit que, bon, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois. On a défini le 6e mois, son travail, où est-ce qu'il y a Taouid? Zama. On est en train de louer. C'est-à-dire qu'on est en train de payer la location Ta'na chaque mois. Bon, après, sans compter les charges qu'il y a, sans compter la cadence. La cadence, par exemple, on a nommé des maranages خدامين كيفاش نديروا؟ قال لك لا cadence تاعك تاع العام تخلصها نورمالمون. داكور. même les commerçants d'à côté عندك. باردون. تفضل عبد الهادي، انا نسمعك. الميكرو باك باردون. عبد الهادي راك معنا؟
On l'a perdu. جاب لي بقس عبد الهادي ماشي الميكرو. On l'a perdu. حاولوا تتصلوا به مرة أخرى الفريق السحري، نروحوا نسمعوا شاكيرا ونعاودوا نقولوا. عودة مجددا على 021 78 24 45 أو معنا عبد الهادي. أهلا. اهلا مرحبا. حبسنا في لاكناس، عاود تقول لي واش قالوا لك في لاكناس. Je disais que la CNAS ما حبوش يتفهموا الوضع نورمال. on a payé normalement. Les impôts même chose. Bon. Mais après تنقص l'assiette fiscale non كيما تخدمش quand on n'a pas de chiffre d'affaires. Automatiquement l'assiette fiscale elle diminue. Bah l'IRG même si on le paye pas, c'est quoi l'IRG par rapport aux les charges اللي نخلصوا فيها. Oui. Rien l'IRG. C'est vrai. C'est vrai. Après نعطيك un exemple qui est vraiment bizarre. Oui. La salle مغلوقة. On nous a demandé de fermer, c'est-à-dire ما لازمش تفتح, interdit. Oui. Donc on nous a même dit que لو كان تفتح نحيو لك لاغريمون تاع لا سال ونسمعوها لا سال, c'est-à-dire que c'est vraiment interdit d'ouvrir. Oui. Donc le compteur d'électricité جاي داخل la salle. C'est-à-dire qu'il y a eu personne pour relever. Oui. باش تلحقك après une facture d'électricité à 29000 دينار ولا صال مغلوقه من جات 29000 دينار. وكيفاش دخل وين à quel moment دخل هاد لا بيرسون؟ Les machines ما تمشاوش donc il y a pas eu de consommation. Comment on relève le compteur alors que مغلوق à la salle? C'est ça la question. Exactement, ils ont pas relevé. Peut-être qu'ils ont envoyé Casper le fantôme. C'est ça واقيلا. قول لي عبد الهادي من بعد رحت عند جالي دير تيليكوم, رحت عند سونالغاز. Alors Sonelgaz m'a déjà justement, j'ai vu leur véhicule, je les ai arrêtés juste pour avoir des informations. J'ai donné une facture d'électricité à 29 500 dinars. Mais du tout, je t'ai relevé au Kali, justement par mesure sanitaire et tout ça, le corona, mais je n'ai pas relevé. Quand on me dit tout la facture. واش قال لك؟ Mais du tout, je t'ai relevé وبصح عرفتوا تجيبوا la facture. قال لي non la facture بعثناها juste تحت الباب. Bon معليش, c'est pas grave. قلت له après je suis allé voir le numéro تاع la consommation qui était sur la facture et qui n'avait rien à voir مع le numéro اللي كاين. Il était beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que داروا forfaitaire. Forfaitaire, c'est ce que j'allais dire, oui. قلت له يا ودي forfaitaire, قال لي tu prends en photo le compteur d'électricité وتدي معك la facture ووريها لهم. Il te rembourse, oui. Le truc. Même s'il rembourse راح تكون واحد 20000 دينار على حسب واش شاف هو. Ah bon? راح تكون واحد 20000 au lieu de 29000. Mais les 20000 من جاو رانا غالقين. C'est ça le truc. عبد الهادي vous n'êtes pas le seul. أنا سمعت بزاف هاد لو سيناريو. كاين بزاف أصحاب محلات حتى لو كان محلات صغيرة دي بتي كوميرس راه لهم لا ميم شوز au niveau de la CNAS ولا l'électricité ولا les impôts ولا كل واحد زهره وكل واحد حكايته وكل واحد المشكل تاعو. قول لي درك في رايك انت شنو هو الحل باش تقدر تعاود يعني ترولونسي لو كوميرس تاعك, وشنو هو الحل واش راك تسنى من عند السلطات؟ Bon, écoutez madame, à la base, on ne nous a pas autorisé à ouvrir une salle de sport à Dakbark. C'est-à-dire que باش تحلي une salle de sport en Algérie, لازم تكوني متخرجة من l'institut تاع عين بنيان تاع les technologies sportives. Donc باش ديري déjà un agrément تاع une salle de sport, la première chose اللي demandéوها لك c'est le diplôme تاعك تاع l'institut تاع عين بنيان. Donc on a été fait Ain Bnian durant 2 ans. On a été formé pour faire les choses proprement, d'une très bonne manière. Oui. On va dire proprement. Donc à la base, en principe, comment je vois les choses, normalement تحطوا لنا la balle في يدنا. حنا نعرفوا كيفاش نجيريو le truc. C'est vrai. كي تقول لي اغلق برك, au lieu تقول لي اغلق, انا j'aurais préféré تقول لي يا ودي voilà les conditions, خدموا un petit groupe. Par groupe, par exemple, par groupe limité, on met une limite de personnes, je sais pas, 5-6 personnes par exemple. Donc une salle, un minimum, une salle, c'est 250 mètres carrés. Là, quand on fait 6 personnes, vous زعما كيفاش؟ زعما غاشي. 6 personnes, 250 mètres carrés, c'est rien. Après, حنا اللي نعرفوا كيفاش نجيريو la chose justement. نديروا
les sprays désinfectants, madkhla, thermomètre, les gants, tout ce qui est nécessaire pour ça. On désinfecte le matériel entre chaque séance. entre une séance. لكن انا راني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي في لي ريزو سوسيو نشوف بلي دي جون ولا كاين بعض لي سال دو سبور راهم يحلوا سي فري كو راهم يخدموا دي بتي جروب يعني بصح راهم يحلوا في رايك سي كوا وين راهي لا فاي La faille, il n'y a pas de faille. Les gens n'ont pas trouvé de... pour dire ça, ils n'ont pas trouvé quoi manger. C'est très simple. Oui. Il faut dire que le propriétaire de la salle, c'est un père de famille. C'est un père de famille qui se retrouve obligé de payer une location. Un minimum, à Alger, il faut bien savoir qu'une location à 250 mètres carrés, c'est 200 000 dinars max minimum. Donc 200 000 dinars, il se retrouve à payer 200 000 balles par mois, juste pour ne pas perdre son travail. C'est un gros investissement, une salle de sport. C'est un matériel très lourd qu'on pose à l'intérieur. Ça, les propriétaires, franchement, on en parle, il faut en parler. Normalement, il faut un geste. Ils font un geste. Ils font un geste. On va dire s'ils sont de bonnes personnes, on va dire, parce que là je considère que c'est pas une bonne personne les mettre des changes. Bien sûr, il faut être humain, quoi. Il faut être empathique. C'est le moment d'être humain. De faire des concessions. On va pas mettre tout le monde dans le même panier parce que كاين اللي تقاسموا معاهم. Heureusement, oui, bien sûr. Voilà, كاين اللي تقاسموا معاهم minimum. أنا نهضر على روحي personnellement. أنا رحت ليه قلت له voilà, ça faisait 3 mois. Je pense, un peu plus de 3 mois quand je devais payer ma location. Voilà, 3 mois, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait rentrer un sou. Est-ce que ça serait possible à la base, et puis tu me loues, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de travailler. Exactement, oui. De travailler, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les 3 mois? Au moins, sur 200 000 balles, si tu touches 100 000, avec max je peux oui, bah oui. Malheureusement. خرجت 100 000 بلا ما دخلت. قال لك لا non. قال لي يا خويا تعطيني لا لوكاسيون تاعي كيما راهي. Et sans compter les employés qu'on a fait les salles qui se sont retrouvés au chômage من mois de mars لدركا رانا غالقين. Oui. C'est vraiment catastrophique. يعطيك الصحة عبد الهادي على التدخل. لازم ننهي اتصال بس كاين اتصالات أخرى. يعطيك الصحة. نتمناو تعاود تولي الرياضة كما كانت في الجزائر. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. نروحو نسمعو دي جي كيز ونعاودو نولو. عودة مجددا لما راناش ساكتين. عودة مجددا على 021 78 24 45. عندنا رجل قانون باش يعطينا رأيه في الموضوع. ألو مدخ حاشور أهلا. عليكم. مساء الخير. مساء النور. مدخ حاشور أنا يعني لاحظنا في هذه الآونة الأخيرة مع تاني لي دو انترفونون اللي كانوا معنا قبل في بداية عدد اليوم. كاين يعني أصحاب المحلات اللي راهم يلحقوا لهم يعني دي شارج، راهم يخلصوا لا كناس، راهم يخلصوا لا فاكتور ديليكتريسيتي، راهم يخلصوا لي زامبو تاع 3 شهور ولا 4 شهور اللي ما خدموش فيها، اللي كانوا غالقين فيها. قانونيا يعني ما هو الحل أو ما هي قراءتك القانونية لهذا الموضوع؟ نعم دونك في نهار قالوا لنا نديرو الكونفينمون يعني نديرو هذا الكومونيتو. حنايا يافي كوليكتيف دافوكا nous avons demandé qu'on déclare le cas de force majeure. Alors le cas de force, ça veut dire quoi le cas de force majeure? Ça veut dire que les délais, en plus des lois qui sont suspendus, les délais, c'est surtout les délais, يعني الأجل القانونية ils seront suspendus. Comme ça ما يمشوش les délais على الناس. اللي عنده une facture ADL par exemple ما يخلصهاش هذاك النهار. لي كونترا هذو دو لوكاسيون باسكو لي كونترا سمعت السيد اللي هضريتو على لي كونترا
c'est des contrats synalgmatiques, c'est-à-dire c'est des contrats privés. Mais quand il y a force majeure, il y a quatre forces majeures. La relation contractuelle, elle est suspendue. Elle est suspendue, ça veut dire même le khalas, il est suspendu. دونك صاحب العقار ماشي من حقه يجبر فوالا c'est ce que nous avions parce qu'هذا داخل في القوة القاهرة في القوة القاهرة الآجال ديال التسديد c'est-à-dire les délais de paiement, les délais d'assumer les charges, etc. Ils sont suspendus. Et cela dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt du particulier et même dans l'intérêt de l'État. Parce que ما نقولوش الناس دخلوا الديار أغلقوا ما تخدموش وخلصوا les impôts. مردود ما كاش en même temps يخلصوا من جيوبهم. Mais c'est ce qui est en train de se passer, maître. Oui, je suis en train de vous raconter la genèse. Le confinement et ce que nous avions demandé. Quand il y avait, c'est vrai que c'est pas avec d'ici qu'on va refaire le monde. Oui. On avait demandé qu'il y ait, c'est pas un cas de force majeure total, mais quand même un semi-cas de force majeure, du moins par rapport aux relations contractuelles. C'est une catastrophe biologique, c'est une catastrophe naturelle, catastrophe naturelle. Donc c'est un cas de force majeure. Bien sûr que c'est un cas de force majeure. Voilà, ils l'ont pas fait. Bon, il y en a qui, par exemple, j'ai vu par exemple certains, l'ADL, etc. C'est pas parce qu'ils ont voulu, c'est pas de leur propre gré. Oui. Parce que les banques ont fermé, donc les gens ne pouvaient pas fermer, ne pouvaient pas assumer, ne pouvaient pas payer, aller à la banque, déposer la somme avec la somme avec la dette, La tranche, oui. etc. pour la tranche avec, pour payer. Donc les banques font le coup. Donc par exemple les ADL, les trucs etc. Ils étaient obligés de sursoir, disons de sursoir, même pas de suspendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage, ça, Yanni, parce que normalement c'était dans l'intérêt, on n'avait pas demandé la ligne, c'était dans l'intérêt de tous, ça s'est fait dans le monde entier. Curieusement, quand il s'agit que الحاجة اللي تنفع الcitoyen, كنت تعرف. Oui. قول لي انا عندي حبيت يعني ناخذ مثال الحاله تاع مول لا سال دو سبور اللي كان معنا عبد الهادي مقبل في اتصال. انت كنت سمعت الحديث اللي كان معايا مع صاحب هذا المحل، صاحب قاعه الرياضه، راه يقول انه صاحب المحل ولا صاحب لو لوكال ليكزيج يعني لو بايمون توتال دو لويي تاع لي 3 موا اللي كان ما دخل فيهم حتى ان ريفونو. في هذه الحاله هل يحق اللوكاتير، هل يحق ان يعني يطالب ولا يعني يرفع عليه تكون اون بورسويت جوديسيير باش يكون تفاهم ولا يكون يعني تساهل في تسديد الفواتير؟ وي بيان سور. انا قلت لك انا غادي جيتك من الكونفينمون درك يا يسمي لو enfin il y a eu levé de confinement et encore à Alger etc. dans 29 ولاية etc. ما زلنا في الكونفينمون. Normalement la chose ما درناش الكاد فورس ماجور هي با بروبليم، خلينا الوقت اللي فات مات هي با سوسي. مي لا نورمالمون كانت الدولة كانت تاخذ المسؤولية تاعها بور موان ريغليمونتي ولا كيما يقولوا ليجيفيري مومونتانيمون اون سي كا. قال باغ اكزومبل ما نجوش نكثروا على المواطن، قال باسكو ان كونترا سي ان كونترا. Donc هذاك il a loué, c'est le bailleur. هذاك il est locataire. Il a la responsabilité du bailleur et du locataire. Le locataire, sa première responsabilité, c'est de payer le loyer. Donc la location est due, sauf dépôt de bilan, quoi, au final. La location, elle est due, c'est-à-dire que la location, avec mais le problème n'est pas là, le problème n'est pas au niveau du contrat, parce qu'on شايفينهم الناس مساكن راهي ما عندهاش دراهم وكمان راهي تسلك من جيوبها راهي c'est la débrouille. Le problème c'est pas entre les deux contractuels هذوك, c'est pas entre le locataire ou le bailleur. Le problème c'était à l'État, à notre État, de légiférer en pareil cas. قال voilà, il pouvait par exemple, il y a un fonds de recouvrement. Il y a un fonds de recouvrement dont on n'a jamais parlé. Oui. Alors que le fonds de recouvrement, il garantit certaines choses. Ou les assurances, le rôle des assurances dans tout ça, on n'en parle pas. Oui, mais les assurances normalement, les assurances, on n'a pas une culture d'assurance. On n'a pas cette culture. Malheureusement.
حنا والله قال حنا لا كولتور تاعنا داسيرونس اللي ليميتي او فيكول. Très limité, c'est vrai, oui, très limité. حنايا قال لو كان ماشي البوليسي هذاك اللي يطلب لك لاسيرونس في الصارت والله ما ياسيرو. ما تخلصهاش، نخلصوا اسيونس فلاحه ونروحوا بها للوهران. باسكو لا با سيت كولتور. C'est vrai. Culture. Ailleurs, bon, c'est pas, il n'y a pas lieu de comparer ou de comparer, pardon, il n'y a pas lieu de comparer. Il y a cette culture où on assure ce genre de trucs, ce genre de risques, etc. Oui. Le problème, bon, madame n'a qu'un chef, c'est à l'État de réagir. Il y a des fonds de recouvrement, Scénique, il y a ce qu'on appelle, bon, entre les contractuels, il y a la demande d'échéancier. Il y a la demande d'échéancier, soit elle se fait à l'amiable. Bien le bailleur et le locataire. Oui, soit elle se fait à l'amiable. Que ما نجمش نخلص par exemple كما قال هذاك سمعت ب 200,000 دينار قال est-ce qu'il pourra dû à ce qui s'est passé etc. est-ce que les échéances passées il pourrait les payer par tranche. Ça se fait, on appelle ça C'est-à-dire après la reprise des activités, c'est ça? Oui, bien sûr, ça pourrait se faire. À défaut de règlement à l'amiable, il y a aussi ce qu'on appelle la justice. Mais le problème c'est que dans un contrat de location, le défaut de paiement du loyer durant 3 mois, le bailleur, c'est-à-dire le défaut d'échéance électorale les 3 mois, le bailleur a le droit de faire une mise en demeure pour non-paiement de loyer et de suspendre carrément, d'annuler carrément la location. C'est pour ça que, bon, même s'il y a règlement, c'est-à-dire point de vue judiciaire, le règlement du point de vue judiciaire avec il ne sert à rien parce qu'il n'y a pas l'intervention de l'État dans ces cas. Oui. Oui. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ordonné, c'est pas qu'on a ordonné, parce que les gens, on a ordonné, c'est un mot trop très grand. Les gens sont confinés. En bas, il y a eu une intervention de l'État pour dire qu'il y a confinement. Mais ce confinement, ça c'est une évidence, le confinement, il s'est fait d'une manière non pensée, non réfléchie, parce qu'il s'est fait juste pour, bon, ça obéit à d'autres conceptions, à d'autres facteurs. Alors que, normalement, je dis bien normalement, ces choses-là, elles devraient être réfléchies. Surtout en pareil cas. Donc, l'État, les pouvoirs publics doivent intervenir. Au moins, bon, ils ne peuvent pas intervenir entre particuliers, bon, c'est tout à fait normal. Mais par rapport aux institutions, il n'y a plus rien dans la demeure. Les gens payent des impôts alors qu'ils n'ont pas travaillé. Les gens payent la CNAS, la CASNOS et tout ce qui s'ensuit, ils n'ont pas travaillé. Les gens payent des échéanciers locatifs, etc., alors qu'ils n'ont pas travaillé. L'État, c'est-à-dire dans le domaine qu'elle maîtrise, elle pourrait réglementer ou elle pourrait organiser. Bon, les impôts, ils peuvent suspendre les impôts, surtout je parle des gens qui sont payés au réel, etc. Et elle pourra bien suspendre le paiement des impôts. Elle est valide d'où les impôts. Tout ça, etc. Et les impôts, etc. Mais نقولوش à chaque fois c'est le citoyen لازم نقولها شوية تخسر شوية. لازم تخسر شوية. Il faut qu'elle perde un peu pour mieux gagner le قدام dès qu'il y aura reprise. Et elle perd rien, et entre parenthèses, elle perd absolument rien du tout. Du moment qu'il y a légalement et juridiquement, il y a le principe de paiement, de échéancier. Mais pourvu que la pression du moment, cette pression du moment, elle sera levée surtout sur les citoyens. Parce que l'important, c'est vrai que les institutions, on tient à nos institutions, on est jaloux de nos institutions. Ce qui fait les institutions, c'est les citoyens. Mais si le citoyen doit caractériser,
Alors que juridiquement, tu as énormément de moyens pour suspendre, pour reporter, pour renvoyer, pour lever, même pour amnistier. Mais Allô? le problème, alors, Oui, vous êtes toujours en ligne. donc le problème, donc je disais que l'État a énormément de moyens pour renvoyer, pour reporter, pour même, voire même amnistier. Merci Surtout qu'ils peuvent imprimer beaucoup d'argent aussi. Le ministre des Finances parle de la possibilité d'imprimer 1000 milliards de dollars et de les injecter dans l'économie. Le plan de relance, là, يهضر عليه عبد المجيد تبون. Et bon, Donc, tout va bien, le plan de relance va marcher et tout, alors que les petits commerces sont en train de mourir. ils disent tout va bien, mais le citoyen ne ressent pas. Bien sûr. Désolé, mais le citoyen ne ressent pas si tout va bien. Oui, merci beaucoup, maître Majid Hachour. Ouais, c'est- Merci beaucoup pour tous ces détails très très utiles. Merci, maître. صحيح. لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم لو لحلقة اليوم اللي ما راناش ساكتين. نذكركم أنه باش تتصلوا بنا وتعطيونا آرائكم حول الموضوع 021 78 24 45. زميلي راح يكون في مكاني يستقبل اتصالاتكم. Amis auditeurs de Radio M متتبعي مرانا ساكتين مرحبا بكم في الشوط الثاني من مرانا ساكتين du coup au 021 78 24 45 021 78 24 45 عيطونا. Le sujet du jour, quel est le sort des petits commerces في ظل الكوفيد 19 الذي لا يفتك يعني بالدماء فقط ولكن يعني بالتجار وبالتجارة الجزائرية. يعني c'est une période très très compliquée aujourd'hui. On aimerait entendre le ministre Kamel Rizig dire quelque chose par rapport à ça. Par contre, on a entendu hier à la Ma'adon, l'invité de la rédaction de la chaîne 3, le ministre des Finances Ayman Abdelrahman il a parlé d'un fonds de relance à raison de 1000 milliards de dinars pour assister les entreprises publiques et privées confondues victimes des contre-coups de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement vient de débloquer en leur faveur une première aide financière de 65,5 milliards de dinars. Donc voilà, c'était l'émission, l'invité de la rédaction de la chaîne 3 de la radio algérienne. Le ministre des Finances a annoncé aussi que d'autres dispositifs devraient suivre au profit de ces derniers à la suite des travaux d'évaluation des comités d'experts installés. Donc samedi passé par le Premier ministre. Voilà, notre souci, déclare-t-il, est de préserver le capital de production de ces entreprises. Mais qu'en est-il réellement, qu'en est-il les 1000 milliards bon, les 1000 milliards de dinars, on le sait tous, si ils seront là, ça sera une planche à billets, mais est-ce que ça sera une bonne idée parce que voilà, ça va impacter encore plus le pouvoir d'achat, et sans parler aussi de la dévaluation du dinar, une résultante de ça. Qu'en est-il réellement sur le terrain? On a au 021 78 24 45 قولوا لنا انتم التجار كيفاش راكم عايشين يعني هذه الحالة المزرية والصعبة صعبة جدا. Appelez-nous. Est-ce qu'on a le premier appel téléphonique? Bonjour, nous avons avec nous Karim de Tizi Ouzou. الو الزول الزول والثورة لا تزول. Comment ça va Karim? لاباس والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. الحمد لله يا ربي. Vous êtes commerçant Karim? Oui, je suis commerçant. Très bien, dans quel secteur? Enfin dans quel secteur, dans quelle catégorie? Je fais dans la location. Très bien. Plus bijouterie. الله يبارك ربي يقدرك ان شاء الله وينجح الاقتصاد والكوميرس ديالك. Comment ça va aujourd'hui في ظل الكورونا والكوفيد 19؟ في زوج حابسين. في زوج حابسين و comment ça se passe par rapport aux impôts, au paiement des impôts, des forfaits؟ والله العظيم غير ميزيريا كبيره. دونك سيت اون كروند ميزير. العبد كي يريح ما يخدمش 3 موا اي بلوس. ميم on a repris au كامل كاع. Mais avec la situation, comme tout le monde le sait, la plupart تاع الشيفر دافير تاع les activités pareilles كنداروا في الصيف. Oui. وكلش حابس، خدمه ما كاش. دونك العراس ما كاش، لي زيميغري ما جاوش، دونك الخدمه ما كاش. Oui. تزيد عليها دي شارج،
Et vous avez payé les impôts? Je ne les ai pas encore payés, non. D'accord. Je n'ai pas l'intention de les payer pour l'instant. Il y a moyen de faire un report, yani, ça se fait, un report de paiement. Mais normalement, on n'a pas besoin de faire un recours. La situation qui est dit, c'est à l'État, je crois, de prendre les décisions qu'il faut. Mais c'est pas, on n'a pas demandé on va pas dire le mouhal ou la wash ma la balèche, on va demander c'est le strict minimum. On a travaillé. Quelqu'un qui ne travaille pas, déjà, si on arrive à subvenir aux besoins de nos familles, plus les charges le loyer ou comme c'est déjà pas mal. Ils aident عليك au lieu. Plus le nouvel impôt avec les aides comme la loi de finances 2020, l'impôt réel que les Pardon? Quoi? Si je parle de mon cas, qui a un crédit bancaire, imaginez, sans travail, je suis obligé de payer un crédit bancaire. Oui. زيد عليها d'autres charges. Normalement, je crois l'État elle-même, elle doit. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui dans le même cas. Oui. Je crois que l'État, la moindre des choses, c'est la moindre des choses. C'est d'annuler l'impôt العام هذا مع la Casnos. Je crois que l'État ne va pas faire faillite à cause de ça. Bien sûr que non. Elle ne va pas faire faillite. Donc, c'est la moindre des choses. Je n'ai pas demandé à recevoir 10 000 dinars. Ce n'est pas de moment que je fais. Je n'ai pas besoin de leurs 10 000 dinars qui nous aident de façon qui fait. L'abd, il ne ferme pas son commerce. Je ne vais pas mettre la clé sur le paillasson. C'est ce qu'on demande. C'est d'alléger au maximum les charges علينا. Ou je crois ثاني كاينه حاجه l'Union générale des commerçants algériens elle joue pas vraiment son rôle comme il le faut. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Elle n'est pas en train de prendre votre défense, c'est ça? Elle ne prend pas la défense des commerçants. C'est pas تعيط لي انا ارواح tu t'inscris je t'offre les 10 000 dinars واش ندير بلي 10 000 دينار تاعك انايا. Oui. Des fois à longueur d'année, il y a une situation mondiale. On n'est pas les seuls, Oui. mais ailleurs, la plupart des commerces, surtout les petits commerces, ils ont été aidés par leur gouvernement. Charge sur charge. Je crois que je suis père de famille. J'ai pas une autre ressource. Si je n'arrive, ça fait 5 mois qu'on ne travaille pas. 5 mois, réellement, 5 jours, بلا خدمة, bricolage bac. Et concernant l'impôt réel dont je parlais au début de l'appel, est-ce que نحاولكم ولا مازال? Parce que je sais qu'il y a eu une réunion في معسكر des orfèvres d'Algérie qui demandaient en fait la suppression carrément de cette nouvelle imposition amenée en 2020 qui menaçait justement le métier. Rien d'officiel, rien n'a été fait. Et pour pas changer, j'ai envie de dire. Franchement, c'est dans tous les secteurs on entend ça, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, des promesses. Je vous ai entendu maintenant dire le chef de gouvernement du moment oui. Dire qu'une enveloppe a été allouée. Tout. Oui. Ça reste ça, il dit ça les médias. Pour voilà, c'est Chabaoui. Pour moi, c'est du populisme pur et dur, quoi. Parce que ne me dégage pas une enveloppe liée à allège ma souffrance. Comment alléger la souffrance des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils n'arrivent pas à travailler? Oui. نقصني les impôts, نقصني les charges تاعي ولا نحيهم لي du moment que c'est périodique. Peut-être d'ici septembre ou décembre la pandémie هذه ولا la crise هذه sanitaire تنحى. Ça va revenir بشويه. Quand je travaille, je paie les impôts. Bien sûr, c'est clair, c'est ça en fait, c'est ça, هذا هو الأساس يعني تخدم وتخلص les impôts. Voilà. ماشي ما تخدمش وتخلص les impôts. Les commerçants, ils ne travaillent pas. Même s'il يحل يفتح كاشي الناس ما راهيش تشري. Le pouvoir d'achat
دراهم ديجا كو او نيفو دي بوست دراهم ما كاش. وي كيما سمعنا من قبيل هذاك يعني مول لا سال دو سبور قال لك انا لا سال تاعي مغلوقه و ils ont je sais pas comment ils ont fait, ils ont prélevé la facture, enfin la facture d'électricité quoi. Voilà. C'est invraisemblable. راح يسرق. Qu'est-ce qu'il va faire؟ راح يطلب. وي فوالا يطلب ولا وليو لو بلو هذاك اللي يتخلاه تكوتي اون كا دو بوزوان وليو يستخدموا الفاميلتو ولا واحد يطلب يجي دالي بي ليكتريسيتي دالي بي دي زامبو دالي لا لوكاسيون. خلينا لا لوكاسيون كاين شي ناس كثر خيرهم جو بارل دو موا سيد اللي كاري عليه لا بيريود اللي ما خدمش قسم لي الاخر لا لوكاسيون دو يعطيه الصحه. هذا يعطيه الصحه. وي ils existent يعني مازال كاين ناس انا السيد اللي كاري عليه بارك الله فيك لو لوايي ديروا لي 3 موا قسموا لي على زوج قال لي نص عليا نص عليك مي سي با تو الموند. c'est pas du tout le cas oui. واحد اللي كاري 100,000 دينار ولا 150,000 دينار 3 موا شكرا ولا 4 موا ورانا في السانكيام موا ولا شنو بلا خدمه. C'est trop, oui. Merci beaucoup, Karim. يعطيك الصحة. ربي يعاونكم خويا. Merci وربي يعاونك toi aussi, enfin vous aussi, pardon. 021 78 24 45, nous allons écouter. On est de retour sur le plateau de Marana Actine. 021 78 24 45. Appelez-nous pour nous faire part de votre expérience à vous. Si vous êtes commerçant, hein, même si vous n'êtes pas commerçant, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis par rapport à cette situation. Salim Bonour nous donne son avis et nous dit: dans la location commerciale, tous les locaux sont assurés. Pour catastrophes naturelles, séismes, inondations, l'État pourrait étendre l'assurance au cas sanitaire. Cette assurance est exigée par les notaires ayant la signature de tout contrat. Yani c'est vrai, hein. Mais qui dit catastrophe naturelle dit catastrophe biologique aussi, je pense, je sais pas. Aziz Ourabah nous dit: dans tous les cas, le propriétaire ne peut en aucun cas exploiter son local. Alors pourquoi obliger le bailleur à payer? Voilà, c'est de ça, ces réponses-là qu'on cherche, Aziz. Karim Bey qui nous dit: la gestion de cette crise par l'État est un fiasco total, et ce sur tous les niveaux, que ce soit sanitaire, social, économique, même la communication n'est pas au point. C'est vrai que la communication, elle laisse à désirer. Nous avons un nouvel appel téléphonique. من ومن أين معنا سعيد من بومرداس. مرحبا بكم الأستاذ سعيد. الو يا نسمع مرحبا بك سعيد. الله يسلمك خويا. مرحبا بك. انت يا تاجر؟ لا انا مدير مدرسه تعليم سياقه، اوتو ايكول. داكور، اوتو ايكول. واش تقدر حدثنا يعني عن كيفيه عيشكم لهذه المرحله الصعبه؟ مش من ناحيه خويا، من الناحيه الاقتصاديه باينه. الاقتصاديه انا كبقيه الجزائريين كامل من الناحيه الاقتصاديه، ومن الناحيه الصحيه انا كامل مضروبين بطا واحد. اني همنا هم واحد. صح والله، غير همنا هم واحد وهم شديد، راهي صعيبه شويه. شديد الكوفيد هذا ما خلى فينا والو، من كنا واحد. صحيح. حبيت نقول لك خويا. نعم تفضل. Les auto-écoles يعني est-ce que enfin vous payez bien sûr, vous payez des impôts. Est-ce que راك تخلص نتايا في لي زامبو ولا خلصتهم ولا مازال؟ مازال ما خلصناهمش. تخلص كازموس، تخلص لي شارج كاع نخلصوا فيهم. وحبيت نعرف وقتاش راكو غالقين؟ اسمح لي. تفضلي يا أميرة. لا حنايا عاودنا درنا الريبيز، عاودنا فتحنا هذا. بلوتو شحال غلقتوا يعني؟ ماشي من وقت شحال؟ 3 موا حنا غالقين. وفي هذوك لي 3 موا لحقوا لكم يعني؟ احكي لنا كيفاش لي فاكتور تاع ليليكتريسيتي، لا فاكتور تاع الماء، لي شارج تاع لا كناس، لي زامبو. فاكتور ليليكتريسيتي عندي 15 جور ملي خلصتها. وحسبوا لكم لي 3 موا اللي كنتوا غالقين فيهم؟ يحسبوا لك كلش، ويحسب لك الكونتور وشي يحسب. لا كازنوس مازال ما خلصناهاش، عندها ديري وقيلا حتى السبتمبر كما قالوا، ماشي مازال ما خلصناش. ساعه قالوا لي اللي خلصوا ما داو لهم والو، خلصوا كلش. بون هي سي نورمال كي يكملوا هما يعني في السيروره تاعهم العاديه. لازم وزاره التجاره
تقول لهم يبدلوا الفورفي ولا يبدلوا يعني يديروا اون ليكتور جديده. لحد الساعه وزاره التجاره ما تحركتش. كمل الزيك ما نهارش فينا يقولنا هاي البطاطا ديال 4000 في انستغرام ما زدناش شفناه. لحد الساعه لامبو ما تحركتش، كازمو الثاني ما تحركتش. وشنو عطاونا الاعانه زعما هذاك شغل دينار سامبو اللي كان نعتبروا على كل حال. لو كان يكون عنده 5-4 خدامين ولا عنده الواي الكرت تاع المحل ليتو والماتريال اللي يدور يعطولو 1 مليون بار موا، تسمى مليون يعني مليون سنتيم 10,000 دينار. ولا فيسكاليتي تاعكم هي على اساس ماذا مبنيه على اساس ماذا؟ لي زامبو تاعكم سي سون سور كيل باز يعني ال سون كالكولي؟ لامبو لي زامبو يعني لي زامبو حنا يخدمونا على الدوسي. احنا لي زامبو في الدار ماشي كيف كل ريجيون كل منطقه كيحسبوا لهم. كاين اللي عنده فورفي، كاين اللي يحسبوا له بالدوسي، كاين وكانك ما راكش في صح. يعني كاين فورفيتير ومن بعد كي تخلص السنه يشوفوا اسكو راهم فوق ولا راهم تحت ومن بعد يصرا فيها تعديل. فوالا ولا بالدوسي سي صح. بالدوسي صح. انت يا بالدوسي شخصيا انت بالدوسي؟ انا يا لحد الساعه ندير بالدوسي. كي يديروا لك فورفيتير من بعد يعاود يروح يفيريفي لك ويحسب لك على الدوسي اللي كاين سواء ادمي ولا يجي ولا ما يشاف كيف الدوسي. الى تابوندونا يحسبوا لك، ما تابوندوناش يكملوا لك. داكور. وكاين جوط ولايه منهم هنا يحسبوا لهم فورفي. صح. ولو بري تاع لو دوسي ثاني كل ولايه كي حاسبين لهم، مش حاسبين لهم لامبو، مش حاسبين لهم يعني دايرين باريم واحد دوسي واحد. تروح تيزيوزو دايرين سوما، تجيبوا مدرسه دايرين سوما، الجيب سوما بريده سوما، مانيش عارف والله. كيفاش هذه كي علاش؟ صح واش راني نقول لك؟ صح تقول كان دوك تعيط واحد تيزيوزو. هذه سي خصيصا لي زوطو ايكول مدارس السياقه. لو زوطو فوالا زوطو ايكول كل ريجيون كل ولايه ولا لي زامبو تاعهم وديال الضرائب تاعهم كيفاش دايرين لهم لو بري. هذا امر غير عادي يعني. نعم هذا امر غير عادي مانيش غير عادي. امر غير عادي جوستومون اللي قلت لك. Je pense qu'il y a une raison derrière ça. نعم. tu peux nous la dire s'il te plaît؟ ماهوش موضوع اليوم لكن نظن انه كاين une explication ماهيش هكاك برك. Les prix ne diffèrent pas هكا d'une région à une autre. C'est pas les prix, c'est les impôts. Plutôt les impôts, pardon, je voulais dire les impôts. On va demander à nos experts économiques, CEE, Hassan Al-Qadi, on va faire une petite enquête et on va voir. عندك حاجة تزيدها سعيد؟ فيما يخص لا فيما يخص والو. هل انت حاب تجوز ميساج ولا تهدي تحية ولا؟ أنا نهدي تحية للشعب الجزائري. أيوة. المسلم الكل في كل آخر سؤال سعيد قبل ما ننهيو الاتصال، وشنو هي تدابير صحية اللي كنت تاخذوها أثناء العمل؟ التدابير الصحية شوفي أول حاجة في لافيترين دايرين تجنب المصافحة هذا باين. ممنوع الدخول للمحل بدون كمامة. زوج معقم تاع جافال في الدخلة. عندنا 3 فلاكون تاع التعقيم تاع ديجال هذاك وكذا وداخل السيارة أثناء الدروس يعني تطبيقية في السيارة. الداخل نرسلو بالواحد بالكورديدا ندورو بالكورديدا. وداخل المدرسة عندكم ان نومبر ليميتي دو كانديدا؟ سي نورمال حنا نديرو كيما نديرو بالزوج يجونا بالزوج. عندنا طاب دو رينيون انا عندي طاب دو رينيون تاعي فيها 6 نستقبل بالزوج. تري بيان. شكرا جزيلا سعيد. العفو خويا. بارك الله فيك الاخي الكريم. ان شاء الله. بون كوراج بور لا سويت. وليد امجيره ويقول ذكرنا في واحد الموضوع على لي زيكول بريفي كي دوموند لو بايمون دو 3e تريمستر alors que يعني التلاميذ ما قراوش. دان كوتي عندنا لو بايور اللي امبوز للكاري يقول له خلص لي الكرا لا توتاليتي تاع لو لوyer ou les écoles privées qui demandent aux parents d'élèves ou à leurs clients de payer le 3e trimestre. سي فو. نحن نسمعوا اجمل اغنيه تاريخيه ولا اروع 2019. اوكي.
نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين en compagnie de Amira Boudjema au 021 78 24 45 avec nous pardon Sidi Ali de Wahran. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. خويا ماشي صاحبي. خويا ماشي صاحبي مرحبا بك خويا. واش لاباس؟ لاباس لا الحمد لله خير العزيز. الحمد لله. خويا يعطيكم الصحة على الموضوع تاع اليوم باسكو الموضوع مهم. فريمون حساس كبير حساس. سورتو في هذا الوقت هذا. صحيح. شا نحكي لك شا خلينا. حدثنا يعني عن ما تفعله أنت يعني شخصيا. اسكو أنت تاجر اسكو؟ احنا كما قال لك عائلة تاع تجار. الله يبارك. والتجار انا في ديجا كان واحد ديجا راح في 60 داهية. ديجا عنده خسر إيمانية. هو تاجر في المجال تاع القش تاع الملابس. يعني ما قدرش يعني يساير ويواكب الحالة العسيرة هذه. يبلوكوا لك السلعة تاعك في البور قيمتها تاع قريب مليار ولا مليار ونص. وعلاش بلوكاوها في البور؟ نعم. وعلاش بلوكاو لأي سبب بلوكاوها في البور؟ عندها صافي 3 موا ولا 4 موا كانت واحد السؤال حساس راه في البور وكلشي. تعرف احنا تاعنا بيان سور ياخذ لك قرار ديريكت تماك تحبس كلشي. راك تعرف البيروقراطية تاع البور وتاع. ونعرف يعني تانيك مشكل آخر اللي هو الرشوة. الرشوة دهني يسير. أيوة. هناك تعرف احنا ما كانش هذيك تاع لك الاخر صفا يحبك المصفى. صح صحيح. اون بليس دي سا هو كاري كيما عندنا الفرونجينا اللي يخدم في القش. كاري حانوت في العقد ب 40 مليون حنبوك تاعو. الله أكبر. كاري دافونس كان مخدم مع 5 خدامة. دروك راه مغلوق. المول الكري هذاك ما راش هنا راه في باري. قال لك راه كلشي مبلع ما نجمش نقول لي. والمول شي يعني مازالوا يطلب في الكرا تاعو. يرسلوا لك لاكاسنونس لي زامبو. وانا عندي سوبيرت هنا حنبوك ديجا الكوميرس كان مهرود صافي بيان لونطون. صح. كوميرس سافا با. زاد هذه ديمي هذه ومع الاجراءات غير مفهومه من طرف السلطه. خطره بلع خطره حل خطره دير هذه خطره دير هذه. دروك حنبوك تا كي تجيب ولينا حنا كيما حنا عندنا هنا السوبيرات هنا ولينا حتى نطيشوا السلعه. لي برودوي ليتي يعني برودوي ليتي كنا زعما برودوي سونسيبل. لي كلاص في هذوك كلشي. لا شاركوتري كي تحل حنبوك من 9 وتبلع 7 ونص العشيه. واش تخدم واش تخلي واش يكثروا عليك لي فوفري ديجا لي فوفري اكثر من المدخول. صح. ويزيدوا يبعثوا لك هما ديجا انت في الاصل يعني اون طون نورمال كاين وين من داك تخسر السلعه بزاف. كي تخسر السلعه تما كيما دروك رانا نكملوا في الكريه كيما انايا قول كوليت باسكو راس المال هذاك ديجا بيردي. معليش ان شاء الله كي تعاودوا تفتح الامور بالك يكون ان بوم وتعاودوا ترفدوا روحكم يعني تكون ان شاء الله انطلاقه يعني تكون جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى كما قال الاخر احنا راه شدنا وما شدنا غير الحراك. كلشي الحراك يحصل صافي لونطو كورونا نهرب في المدن البلاد. غير الله غير هذه الجمله هذه شوف رائعه جدا. نقعدوا في بلادنا ونخدموها. راه عندنا الامل الوحيد في هذه البلاد غير الحراك. ما يكون والو قال الاخر كابتكو ماشي ولايتك. الله شكرا جزيلا سيدي علي. بارك الله فيك. كونتيناسيون. ميرسي بوكو مون فخير ماشي مون امي. فريمون راكم انتم المنبر الوحيد اللي راه يوصل في الانشغالات الجزائريين. هذا يعني فخر لينا والله. C'est une fierté pour nous que de faire ça et que de représenter ça. Merci beaucoup سيدي علي. شكرا جزيلا مع السلامة. 021 78 24 45 عيطوا لنا كيما سيدي علي لدردشة لطيفة مع اللطيفة أميرة بوجمعة. واش نروحوا ناخذوا مكالمة هاتفية باسكو قريب نلحقوا لافان ولا نروحوا نسمعوا فاصل موسيقي صغير قصير جدا ونعاودوا نقولوا لكم. نعود بحضراتكم إلى استوديو مرانا ساكتين. نجوزو pour bien finir يعني le meilleur pour la fin. Les derniers seront les premiers avait dit Jésus-Christ. رواق الأبيض جنقل لي رواق الأبيض بليز.
Et pour ce Riwaq Al-Abyad exceptionnel, parce qu'il vient à la fin, nous avons Sofiane avec nous. Oui, bonjour. Bonjour, notre cher Sofiane, comment ça va? Ça va, très bien, et vous? On est très heureux de t'avoir avec nous, encore une fois. Plaisir partagé, apparemment j'ai un abonnement معكم خلاص. مليحة والله غير هايلة. شنو لازم تخلص لي زامبو؟ ميم سي توت فيرمي لازم نخلصوا لي زامبو. هذه هي الجزائر. Vous savez, on est déjà assez taxés, les médecins. C'est vrai. Je vous garantis que... Vous êtes taxé en nature, quoi. En nature et en argent. Et en numéraire, oui. En numéraire, oui, je Allah. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la dernière phrase de M. Sidi Ali qui vient de parler un instant. Si c'était pas le Hirak... Oui, parce qu'en fait, c'est un sentiment partagé, pareil. Hein. Oui. Tous les médecins, à titre personnel aussi, hein, j'étais vraiment dépité et sur le point de partir, vraiment. Des fois, on se dit, excusez-moi du terme, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici, exactement. C'est quoi l'avenir qu'on peut donner à nos familles, à nos enfants? Exactement. Et le Hirak nous a redonné l'espoir et l'envie de se battre pour notre beau pays. C'est ça, hein. C'est ça, en fait. On n'abandonnera pas. Voilà. C'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui, Riwaq Al-Abyad, Sofiane? Parce que Riwaq Al-Abyad t'appartient. Bon, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que on va parler un peu peut-être de la nomination d'un nouveau ministre délégué chargé de la réforme hospitalière. Hein, c'est bien beau d'ajouter encore un poste. Voilà. Réel, mais on a créé un nouveau poste, et à nous, ça n'existait pas. Oui, ailleurs, il diminue le nombre de ministères, de ministres, et nous, on multiplie les postes. Hein. C'est ça, en fait, oui, c'est ça. Enfin, c'est bon, je vais pas parler parce que je risque de dire n'importe quoi. En tous les cas, non, mais ce qui est plus important, hormis une réforme hospitalière, c'est surtout la réforme de tout le système de santé. C'est pas juste hospitalière. Ben oui. Tout est à refaire. Il n'y en a pas un système de santé. On n'a pas depuis un bon moment. Notre système de santé ne nous vaut rien. Même si Abdelmajid Tebboune dit le meilleur système de santé en Afrique, au Maghreb. Au Maghreb, en Afrique. Après Ben Bouzid dit non, يعني كاين فشل هذا اسمه فشل. المنظومة الصحية تاعنا فشلت. Complètement, il fallait le dire. Je crois peut-être qu'il y a eu un rendez-vous raté parce que nos responsables auraient dû assumer et le dire, surtout avec la crise Covid. C'était le moment de dire aux Algériens qu'on a un système de santé complètement défaillant et qui n'est pas capable et qui ne sera pas capable de prendre en charge une grosse crise sanitaire, épidémiologique. Et c'est la réalité parce que là, on est en train de faire du bricolage, on a du mal à gérer, on est dépassé par la crise. On peut pas tout leur remettre sur le dos, c'est vrai, parce qu'ils ont hérité de ce système de santé. Mais au moins dire la chose aux gens, peut-être qu'ils ont peur, ils auraient fait plus attention. Si tu dis à quelqu'un, c'est pas sûr, je crois qu'il fera plus attention. Hein. Ouais. Mais il faut le dire, hein, maintenant on est dans une situation où le système de santé, là, c'est complètement... Et pourtant, Monsieur le Président, il كرر ويعاود بهذه الطريقة يعني عملية فيها بن سعيد que c'est le meilleur système sanitaire. Voilà, moi je trouve ça vraiment triste hein, qu'il y ait, comme la dernière fois, genre j'ai l'impression qu'il y a deux planètes Terre, ou deux Algéries, on va dire. Écoutez, moi je suis un scientifique et on se base sur la science. On n'a qu'à voir les marqueurs internationaux. On est classé. C'est aussi simple que ça. On est le seul pays qui ne communique pas les chiffres par rapport aux tests et tout, à l'organisation mondiale. En tout cas, pas à temps. Par rapport au Covid ou d'une façon... Par rapport au Covid, oui, par rapport au Covid. On ne communique pas aux médecins à qui veux-tu qu'on communique. Là, on n'est pas au courant des vrais chiffres, à part chez nos amis. De toute façon, ces chiffres, tout le monde sait qu'il y a des forts doutes sur la réalité des choses. Hein. Mais bien sûr, mathématiquement, enfin techniquement, on n'a pas assez de tests, donc du coup, ça reflète pas du tout la réalité. J'espère que la réalité est moins grave. La réalité, soyons optimistes. La réalité est plus grave. Oui, je sais. Je rigole pas. La santé au monde, parce que si on voit le nombre de décès, on est largement en dessous de toutes les normes, tous les pays à travers le monde. Donc, faut m'expliquer. Soit on a un système hyper performant, soit les Algériens, ils ont un organisme différent. Oui, incroyablement résistant. Oui. Pas plutôt le contraire. Malheureusement, oui. On a vu que cette fois-ci, avec le pic qui monte, ce n'est pas le cas.
que finalement, on paye le prix comme tout le monde. C'est vrai qu'au début, on disait souvent que, voilà, que les Algériens, ou génétiquement, il y a une prédisposition génétique chez les Algériens ou africains en général, mais finalement, ça a été vite démenti. Non, mais il faut dire que c'est vrai que c'est moins grave que ce qui s'est passé en Europe, déjà. Surtout quand on prend des pays même comme l'Espagne, où finalement, par exemple à Madrid, il n'y a eu que 14% des habitants qui ont eu le Covid et on a vu le nombre de décès. On n'est pas dans la même situation pour l'instant qu'eux. Possible qu'il y a une composante génétique. On voit bien qu'il y a des familles qui sont plus protégées que d'autres. Il y a des familles, même des personnes âgées, qui ont même des maladies chroniques. Âgés avec des maladies chroniques, ils arrivent à avoir le virus et s'en sortir pratiquement sans casse. Ça reste un mystère. Possible qu'on soit un peu plus protégé, que ce soit par notre génétique ou les vaccins ou là, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de décès aussi chez nous et ça aussi c'est une... En parlant de vaccins, Sofiane, l'université d'Oxford de Londres, du coup, d'Oxford, a trouvé un vaccin qui est apparemment très performant. C'est pas les seuls En tout cas, les premiers résultats sont satisfaisants. Oui, mais c'est pas les premiers à dire ça. Il y a aussi même les Russes qui ont parlé de ça, les Chinois. En fait, peut-être qu'il y a une course aux commandes, parce que en fait, celui qui a le premier vaccin, il y aura le plus de commandes. Donc peut-être qu'il y a une concurrence entre les labos pour avoir le maximum. Voilà. Bon, après Oxford University, c'est pas voilà. Ah, écoutez, on disait ça sur The Lancet. Oui. L'OMS aussi. C'était pas n'importe quel journal et malgré ça, il y a eu des publications fausses dessus. Donc c'est vrai. Je crois qu'on va le savoir rapidement si Oxford ou d'autres ont un vaccin efficace, rapidement et on pourra éventuellement en bénéficier tous. Mais, d'accord. On le sait pas pour l'instant, surtout qu'on comprend pas. On se pose la question, est-ce que ça va être une immunité qui va être Et on laisse tomber du coup l'idée de l'immunité générale, organique. هذه je suis pas expert en domaine, qui se mettent les experts هضروا عليها. En fait, c'est une théorie, il n'y a pas encore de réel sur l'efficacité. Donc on va attendre et on verra. De toute façon, on apprend beaucoup de choses. Le virus permet aussi d'avancer scientifique, ça permet c'est vrai. À la science d'avancer à la médecine, donc on découvrira. Donc on n'était pas si avancé que ça, Sofiane. On apprend toujours. C'est ça la haine, c'est ça la science. Il y a toujours des choses à découvrir, à apprendre. Ce qui est magnifique. Oui. Ce qu'on ne connaît pas en Algérie, on a la science, même en médecine, surtout en médecine. Oui. L'hospitalo-universitaire n'a que le titre, et surtout pas, on va dire, la recherche. Et la profession. Alors, oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas juste une réforme hospitalière, c'est une réforme complète du système de santé, en démarrant du financement jusqu'à la CES, jusqu'à le directeur, jusqu'à tout doit. Même le système éducatif qui est lié à cela. Oui. Bien sûr, c'est sûr, mais je vous donne un exemple là. Par exemple, ils ont parlé d'augmenter le nombre de lits au niveau des hôpitaux. Bon, ce qui me paraît être normal, malgré que ça aurait dû être fait depuis longtemps. Oui. Et surtout préparer les lits d'hospitalisation depuis longtemps. Mais il y a une forme de populisme. Ok, on augmente le nombre de lits. Qui va prendre en charge les patients? Les médecins, les infirmiers. Ça, c'est récemment où ils ont repris la formation des infirmiers. On a un déficit énorme en infirmiers. Alors là, c'est le public. Pourquoi on n'utilise pas les étudiants qui sont, je sais pas, en 4e année, en 3e année ou là? Les médecins, les internes, ils sont bloqués. Ils les ont envoyés chez eux depuis le Covid, et alors qu'ils sont à quelques mois de leur diplôme de généraliste, et ils sont jeunes, donc beaucoup moins à risque. Effectivement, ils peuvent être appelés. On n'a pas compris. C'est vrai que cette interdiction de circuler interwilayah, franchement, voilà, elle est très simplée, on va dire, pour ne pas dire autre chose. On voulait même leur faire une dernière année au rabais. Parce que c'est 4 stages, donc c'est une année. Ils font 12 mois, la 7e année pour valider le diplôme de médecin généraliste. Alors 9 mois, vous validez, vous passez le concours. Oui. Ils ont refusé, c'est normal. Ils cherchent encore des médecins au rabais. Au lieu d'augmenter la qualité, ils trouvent le mal. Et 9 mois, ou 9 mois, et 12 mois. C'est pas pour rien que c'est 12 mois. Donc vous voyez, toujours à essayer de tirer. Par contre, il y aura un gros souci. Parce que là, les médecins, il y a de plus en plus qui sont malades, les listes de garde en Mifro. Il y a plus de 5000 cas, je pense, enregistrés. Et officiels. Oui, du corps médical, des cas de Covid. Ils ne voulaient pas. Il y a des endroits où ils refusent de leur faire des PCR pour ne pas les déclarer malades. Je dis au CHU Mustafa, il y a un formulaire où il doit être signé par le chef de service, sinon ils ne font pas un test PCR.
pour vous dire, ce qui est une folie, c'est incompréhensible. Même en tant que médecin, il te faut la griffe du chef de service pour aller se faire dépister. Alors que le médecin est prioritaire dans ces cas-là. Oui, c'est prioritaire, mais pour vous parler d'exemples bureaucratiques d'administration qui connaissent rien, qui balancent comme ça des recommandations sans... Oui. Donc il y aura le privé. Par contre, je crois qu'on ne va pas échapper. C'est ça, oui, en fait. Il y aura une remontée du privé, du coup. Voilà, ce sera comme en Tunisie. Parce que la nature a horreur du vide. Merci beaucoup, Sofiane. Merci beaucoup de toujours nous accompagner, Sofiane. Franchement, oui. C'est un plaisir partagé. Et il faudrait réitérer l'expérience où tu es avec nous physiquement, parce que c'était encore mieux. Oui. Je vais mettre le masque de Bane, l'antagoniste de Batman. En plus, je suis Fartas, ça va le faire. Merci beaucoup, Sofiane. Pas mal. Allez, salut. Avec ça, on aura fini l'épisode d'aujourd'hui. Merci à la Dream Team, merci à toi, Amira Boudjma. Merci à toi, merci à tous nos auditeurs. Merci à notre chère productrice Kika. Voilà, on va pas dévoiler son nom parce que sinon il sera parce qu'elle est vraiment géniale. Merci beaucoup, Kika. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir suivis, nos متعودين وغيرهم وليد MJ Sali, toute la clique اللي نحبوهم بزاف كامل, la brise Mistral bien sûr aussi. Donc voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à demain inchallah.